Thank you for coming. My name is Rhoda Garland. I'm the Executive Director at the Commission for the Rights of Persons with Disability. We're here to give you a session in disability equality training. I'm going to shut up very soon. I'm just going to introduce the people who are here. Your trainer for today is Christine. We have a panel at the end of the session which will answer questions. And on that panel, there will be myself acting as a moderator. There will be Christine, who is a specialist in visual impairment. There is Clifford, who can answer all of your questions relating to physical and mobility issues. We have Roseanne, who is our HR manager, who is a specialist in challenging behaviour. And we will also have a lady called Giselle, who is a specialist in autism. So I am going to hand you over to Christine, who will start the training session for you. Hello, jina Christine, mifsut għandi 40 sena, naħdem ma' CRPD, nagħmel Disability Quality Training, miż-żewġa għandi tfal tewmin li għandhom 20 sena. Fil-ħajja tiegħi jiena mara tad-dar, naħdem full time u għandi wkoll il-dora bħala l-guide dog tiegħi biex tkun tista' tgħinni fejn tidħol aċċessibilità u mobilità. Fit-tip ta' xogħol li nagħmel jiena immur nagħti taħriġ f'postijiet pubbliċi kif ukoll privati fejn nitkellmu dwar id-diżabilità, dwar kif tista' tagħmel iktar aċċessibilità għal persuni b'diżabilità, kif ukoll fuq l-etika l-importanti li nużaw meta qed titħaddet ma' persuna b'diżabilità. Jiena nixtieq ukoll nitkellem dwar il-social model li nħobbu nużaw ħafna li huwa li mhux tħares lejn id-diżabilità per se tal-persuna kif ħadd titranġa id-diżabilità. Pereżempju, jekk persuna ma jistax jimxi tajjeb, mhux tara kif ħatejnu jimxi aħjar, però tara kif tħejji l-post b'mod li l-persuna jkun jista' jimxi u jiċċaqlaq fih b'mod komdu li jkun aċċessibbli għalih. Qabel xejn nixtieq ukoll nirringrazzjakom bħala staff mediku, nixtieq ningrazzja l-kull min jaħdem fl-isptar jew jkollu kuntatt ma' persuni b'diżabilità għax naf li tagħmlu xogħol ta' responsabilità, kultant ikun xogħol jibes ukoll u naf li salvaw ħafna ħajjiet ukoll. Jiġifieri dawn is-sezzjonijiet mhux qed isiru biex nagħlmu, però biex nagħtu xi suġġerimenti li jistgħu jgħinu kemm lilkom u kemm lilna bħala persuni b'diżabilità biex ikollna relazzjoni aħjar kemm jidħol fejn l-isptar kif ukoll forsi health centers jew postijiet oħra fejn ikun hemm bżonn li jingħata għajnuna medika. Nixtieq insemmi wkoll li llum ħanibdew billi nuru 5 clips ta' persuni b'diżabilità differenti. Ħataraw kif daw il-persuni kollha għandhom il-ħajja tagħhom, kollha jaħdmu, hemm min ukoll għandu familja, min forsi qed irabbi u min qed jiżviluppa l-karriera tiegħu. Però ħajitkellmu fuq diżabilità differenti. Jien li nixtieq nitkellem huwa dwar il-visual impairment, in-nuqqas ta' dawl fejn persuna tista' tkun kundizzjoni ta' ftit dawl, ġifieri tara ftit, jew kellha totalment ma tara xejn li ngħidulu persuna għamja jew ma tarax. Jiena per esperjenza nixtieq naqsam magħkom li kelli l-isptar nista' ngħid li llum il-ġurnata għandi relazzjoni tajba ħafna mal-istaff mediku, jiena jkolli outpatient visits ta' sekwiet kull 3 xhur ikolli outpatient visits kemm diabetes outpatient kif ukoll ophthalmic outpatient. Għax apparti li jiena nieqsam id-dawl għandi ukoll id-diabete minn kont tifla juvenile. Meta nħares lura nara li ir-relazzjoni tiegħi kibret u saħħet ħafna u s-servizzi tjiebu mezz. Però kelli naħdem ħafna jiena fuq il ħaġa u kif ukoll sibt ħafna staff anke mediku li jgħinni. Ħaġa li xtaqt forsi li tketset qed tirranġa huwa meta ngħatatli l-aħbar li ħajonqosni l-vista u jista' jkun li niġi ma nara xejn. Jien niftakar meta ġra l-episodju f'ħajti kont vera mkissra
emozjonalment anka fiżikament, kelli ħafna repetizzjoni ta' operazzjonijiet wara xulxin, u meta batuni d-dar u femuni x'mediċina għandi nagħmel, jien xtaqt kieku ġejt referuta kif ukoll għajnuna psikoloġika għax jiena kont għaddejja minn kelli bżonn nagħmel bereavement u dan kelli nagħmlu waħdi għax ħadd ma għeni. U kif ukoll għajnuna pereżempju jagħtuni mqar isem ta' support group jew NGO għax jiena apparti li naqsitni l-vista kelli nerġa' inqum fuq saqajja kemm jista' jkun malajr biex nerġa' nibda nirabbi tewmin ta' twelid għax dan ġara fl-istess żmien. Konna napprezza kieku dik l-aftercare ingħatat b'mod aħjar. Xi tips li nixtieq nagħti huwa meta inti qed titkellem ma' persuna b'diżabilità, l-ewwel nett huwa li dejjem tintroduċi lilek innifsek. Tgħidlu l-persuna anke jekk hemm bżonn tmissu naqra minn fuq idejh biex tiġbed l-attenzjoni, tintroduċi lilek innifsek u x-xogħol qiegħed tagħmel inti fl-isptar. Il-persuna kulħadd jimxi b'mod differenti minnu nieqes mid-dawl. Jien għandi l-assistenza tal-guide dog tiegħi. Nagħti parir li meta tkellem persuna akkompanjata mill-kelb gwida, ma tkellimx il-kelb direttament, però tkellem il-sidu. Tagħti direzzjonijiet lil sidu, pereżempju mxi dritt fuq il-lemin għandek is-siġġijiet, ma tkellimx il-kelb direttament għax tista' tfixklu. Hemm ukoll min iħobb pereżempju jaqbad il-minkeb u tmexxih mill-minkeb. Għodu attenti li persuna neqsa mid-dawl ma tibbuttaħħix jew ma taqbadix inti l-abranzetta għax din ovvjament mhix qed tara x'hemm qudiemha jista' jkun hemm aċċident. Fejn ikun hemm visti pereżempju l-isptar importanti li persuna neqsa mid-dawl imissa li tmur fuqha u tgħidilha u takkompanja għal post fejn hemm it-tabib jistennija. Nissuġġerixxi wkoll li meta qiegħed f'kamra u ħadd jieqaf minn konverzazzjoni jew għandek bżonn toħroġ jew tidħol f'kamra, tajbu l-persuna li hemm quddiemek għax inti tiftakar li dan mhux qed jarak. Jekk qed jitkellem miegħek u titlaq il-barra, naħseb jiena apparti l-edukazzjoni tkun ukoll nuqqas estetika. Tispjega lill-persuna jekk għandek xi ħaġa bis-stampa quddiemek, pereżempju X-ray, tispjegalu x'hemm fuqu u kif ukoll kif ġa semmejt tagħti dik l-attenzjoni li hemm bżonn. Issa, kif semmejtilkom għandna 5 clips, l-ewwel waħda nixtieq nippreżenta l-Vicky Gawci li ħadd titkellem fuq mobility impairment. Jiena Vicky Gawci, occupational therapist by profession, imma bħalissa lecturer l-Università ta' Malta fid-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità. Jiena weġġajt 16 sena ilu, jiġifieri kien għadu St. Luke's Hospital dak iż-żmien. U l-iktar li bqajt niftakar huma dawk il-professjonisti li jistmawni b'ħafna dinjità umana jiġifieri. U li jagħmlu dak il-ftit passi iżjed milli huwa x-xogħol tagħhom biex anki jagħmlu l-ħajja aktar faċli. U għalkemm jiena occupational therapist u speċi xi wħud mill-affarijiet kont nafhom, imma dejjem sibthom ta' għajnuna fil-prattiċità tagħhom insomma. Ħafna minn sħabi li għandhom diżabilitajiet fiżiċi li forsi jaqsmu l-esperjenzi tagħhom jgħidu illi mhux dejjem jiġu trattati b'ċertu rispett u dinjità fejn jidħlu pereżempju issues ta' inkontinenza u affarijiet hekk. Meta inti titlob li pereżempju tiġi fejn jiena nurse mara biex tgħinek tagħmel affarijiet hekk. Mentri jkun hemm male nurse ukoll pereżempju preżenti u jgħidulek u aħna mdorrijin toqgħodx tiddejjaq. Imma aħna li tkun inti fiha m'intix imdorri għalik hija l-ewwel darba, ġifieri forsi daw ċertu issues li jkunu sensittivi, forsi hemm bżonn daqsxejn iżjed ta' sensittività fuqhom. Xi ħaġa oħra li tissemma hija meta inti jagħtuk aħbar ħażina mhux fis-sens bil-fors li għandek xi terminal illness, imma li inti pereżempju fejna ħajkollhom bżonn jaqtgħulek saqajk jew mhux se timxi iżjed jew affarijiet hekk. Il-mod kif tingħata dik l-aħbar jagħmel id-differenza kollha kif inti mbagħad tadatta għaliha. Jiġifieri naħseb importanti ħafna li
speċjalment it-tobba jkollhom jagħtuhom dawn l-aħbarijiet, kif isiru wkoll. Mbagħad affarijiet prattiċi bħal pereżempju meta tmur għal xi vista l-isptar u jkun hemm il-kawċ li ma jitlax u jinżel, allura biex tagħmel transfer fuq il-kawċ issib diffikultà. Ġifieri affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' aċċess fiżiku propju. Fejn jidħol mater dej m'hemmx problemi ta' aċċess, imma ġieli tmur jinnaf pereżempju polyclinics u affarijiet hekk fejn l-affarijiet ma jkunux daqshekk aċċessibbli. Affarijiet żgħar li forsi m'hemmx għalfejn jintefqu ħafna flus biex jiġu adattati, imma li għal persuna li qed tieħu s-servizz jagħmlu d-differenza kollha. L-istaff m'għandux iħossu li jkun jaf kif il-persuni b'diżabilità jagħmlu l-affarijiet, imma dejjem isaqsu lill-persuna kif jagħmilha l-ħaġa ma jfissirx li għax inti wheelchair user, qualsiasi wheelchair user li jiġi għas-servizz tiegħek pereżempju jitrasferixxi bl-istess mod, xi kultant tmurtejn iktar tfixklu lil dak li jkun, aħjar tgħidlu kif nista' ngħinek għax il-persuna tkun ilha tagħmel dik il-ħaġa matul ħajjitha kollha, allura tkun drat ċertu sistemi tagħha. Għalfejn għandek inti toqgħod għandel meta dak il-bniedem jaf jagħmilha waħdu pereżempju. Bħala persuni b'diżabilità fiżika, dawn l-iktar affarijiet, l-aċċess fiżiku, l-attitudnijiet tal-istaff u veru li ma jaħsbux li jafu kollox huma imma li jitrattawk bħala l-espert inti ta' ġismek prattikament għax inti tgħix bieħu. Niftakru bħala professjonisti fil-qasam tas-saħħa li wara dak il-ġisem alla volja forsi jkun imkisser u hemm persuna u allura importanti li niftakru li alla volja għandhom diżabilità dik hija persuna wkoll, hija persuna umana. Naħseb li jekk nisilqu minn dak il-punt veru nkunu professjonisti kif suppost. Kif spjegat tajjeb ħafna Viki, semmit li kienu dawk il-persuni li ħarġu ftit out of their own way li għamlu differenza f'ħajjita. Xi suġġerimenti żgħar li nixtieq nagħti fuq persuni b'nuqqas ta' mobilità huma li meta inti qed tindirizza l-persuna, anke jekk ikun akkompanjat, tkellem ukoll il-persuna direttament. Dan jgħod għal persuni u diżabiltajiet kollha. Meta persuna għandek accompanying person, inti tindirizza lil persuna l-ewwel u mbagħad jekk hemm bżonn il-persuna l-ieħor. Fejn jidħol mobility issues, importanti li persuna qiegħed juża wheelchair li ma tmurx minn wara l-wheelchair u tkellmu minn wara l-wheelchair, jew tindirizza persuna isek titkellem minn fuq ras dak li jkun. Din hija nuqqas ta' etika. Importanti nsemmu wkoll li inti m'għandek qatt tmiss l-apparat ta' persuni b'diżabilità, pereżempju m'għandek qatt tmur minn wara wheelchair u tibbutta l-wheelchair jekk il-persuna ma staqsikx. Importanti wkoll fejn jitlu diżabiltajiet kollha li inti staqsi il-persuna x'għandha bżonn jew kif tixtieq inti li inti tkun tista' tgħinha. Ma tieħux inizjattivi li mbagħad wara jistgħu jirriżultaw li jkunu ta' periklu għall persuna jew ta' skumdità. Meta titkellem ma' persuna li qed juża l-wheelchair, kemm jista' jkun iżżomm eye level contact, pereżempju tpoġġi bil-qiegħda biex tkun tista' titkellem aħjar. Importanti ħafna wkoll li tuża lingwaġġ li huwa age appropriate, li titkellem ma' persuna mhux qisu tifel żgħir jew ta' età li verament iżgħar milli jkun. Dawk suġġerimenti żgħar issa nixtiequ ngħaddu għall klipp li jmiss ta' Isabel Bonello. Ħadd titkellem fuq diżabilità intellettwali. Jiena Isabel u jiena persuna b'diżabilità. Jiena ta' sekwit immur l-isptar u jiena nkun moqdija tajjeb. Biex kultant forsi hemm xi affarijiet li jistgħu jkunu aħjar għal persuni b'diżabilità. Ġieli kelli esperjenzi fejn ma qasx li ġejt trattata sew.
Bħal per eżempju ġi li kien hemm tobba li ma jigalu lix sew jew jgħidu miegħi. Ġi li jkellmu lill-ommi flok ma jkellmu lili u ma jispjegaw lix b'mod li nista' nifhem jien. Ġieli ċempilta ċi appuntament u l-persuna li kelmitni għart li biex narġa biex nitkellem. Jew inkella isaqsu biex ikellmu l-ommi. Jiena persuna adulta u naf nitkellem għalija n-nifsi. Ġiri kien hemm drabi fejn għattawli l-linja u koll. Jiena irrid nkun trattata bir-rispett. U meta ma nifhem xi ħaġa tiġi motija li b'mod sempliċi. Nixtieq kolli ċans fejn nistaqsi fejn ma nifhimx. Dawn huma affarijiet żgħar imma lili jagħmluli differenza kbira. Mela, kif tkellmet tajjeb ħafna Isabel, semmit ukoll ir-rispett. Ir-rispett għandha tkun xi ħaġa reċiproka kemm il-pazjent li t-tabib u viċe versa. Isabel semmit xi ħaġa importanti ħafna. Qatt m'għandek tidħol f'konverzazzjoni ma' persuna li jbati minn diżabilità intellettwali billi taħseb li mhux qed jifhmek. Ħafna persuni b'dil diżabilità moħħhom ikun jaħdem tajjeb u jkunu konxji ta' x'inhu jiġri madwarhom. Huwa importanti li inti tisma', tieħu paċenzja u jekk ikun hemm bżonn terġa' tispjega. Huwa nuqqas etika kbira li daw il-persuni jkunu qed jagħmlu effort kbir biex jesprimu ruhom, biex forsi jistaqsu xi ħaġa dwar saħħithom, jew forsi għandhom xi biża' fejn jidħol rigward xi kura u jkunu qed jagħmlu effort kbir biex jesprimu ruhom u inti twaqqafilhom is-sentenza fin-nofs. Jew nkella twieġeb xi mistoqsija qabel il-persuna ma jkun spiċċa billi jistaqsik x'jixtieq ikun jaf. Huwa importanti ħafna dal-persuni jiġu trattati b'mod ta' adulti u b'responsabilità jekk ikun bżonn terġa' tispjega aktar minn darba. Iva, tu paċenzja u terġa' tispjega għal benefiċċju ta' kulħadd. Jekk hemm xi ħaġa forsi naqra iktar ikkumplikata tista' tistaqsi il dawn il-persuni jixtiequ iġibu il xatt jakkompanjahom biex ikun jista' aktar il-qudiem ifhemhom aħjar. Issa ħanaddu għal klip li jmiss li hija ta' Dorjen Kallus, persuna nieqsa mis-smigħ. Hello, nsellmilkom. Jiena jisimni Dorjen Kallus. Jiena twilit ma nismax u anka l-raġel tiegħi huwa def. U għandna żewġ titfal. Bħalissa naħdem il-bank. Il-persuni def bħali maħniex kollha l-istess. Hemm minnu fully deaf, hemm minnu hard of hearing, jiġifieri jkun jisma' ftit inqas, u mhux l-istess mod nikkomunikaw, hemm min jitkellem, hemm min juża sinjali u hemm min juża ftit mit-tnej, kliem u sinjali. Persuni def nistgħu nagħmlu kollox bħalma jagħmlu li soħrajn li jisimgħu. Il-problema kbira tagħna hija biss dik ta' komunikazzjoni. L-ikbar problema li nsibu meta nkunu f'ambjenti ta' sptar huma dawn li ġejjin. Meta jkollna xi appuntament l-isptar, bħal ngħidu aħna outpatients jew immorru l-emerġenza u jkollna appuntament hemmhekk, dejjem importanti li jkollna xi ħadd magħna. F'każ li nkunu waħedna, diffiċli nindunaw li qegħdin jgħidulna jew li qed imissna aħna, għalhekk nissuġġerixxu li jkun hemm xi ħadd
li jaħdem hemmhekk li meta jinduna li hemm persuna bħali nieqsa mis-smigħ jiġbdilna l-attenzjoni għaliex aħna ma nistgħux nisimgħu isimna jiġi majjat. Importanti ħafna wkoll meta xi ħadd def ikollu appuntament l-isptar u jkollu l-interpretu miegħu. Idealment ma nkunx hemm ħafna telf ta' ħin fil-queue għaliex l-interpretu li għandna verament ftit minnhom tkun qed titlef minn appuntamenti ta' persuni def oħrajn u ma jkunx qed jingħataw is-servizz huma wkoll. Għalhekk idealment ikonna appuntament mal-interpretu ma jkollniex ħafna ħin moħħli. Meta persuna def tuħu interpretu magħha jew xatt tal-familja, idealment li meta jkun qed ikellim mat-tabib jew in-ners jew xi professjonist ieħor jindirizzaw lil persuna def, mhux lill-interpretu jew il-membru tal-familja. Importanti nindirizzaw il-minu il-pazjent. Meta persuna def tmur l-isptar, importanti ħafna li n-nies tal-isptar il-ħaddiema, professjonisti, nies oħrajn li jaħdmu hemm, ikunu aware li dik hija l-persuna def. Imqar ikunu jafu ftit sinjali bażiċi bħal fejt juġak, għandek xaċ, għandek ġġuħ, jekk kilċ. Dawn huma affarijiet bażiċi li jgħinuna nikkomunikaw aħjar. Punt ieħor li xtaqt insemmi hu li meta xi ħadd def ikollu bżonn ikun l-isptar, idealment jista' jieħu membru tal-familja ħabib li jkun jista' jibqa' miegħu il-ħin kollu. Ir-raġuni hi li ma jkunx hemm telf ta' komunikazzjoni għaliex din hija l-ikbar problema li nsibu. Pereżempju, x'in ikun hemm it-tabib speċjalment kif tittieħu l-mediċini, ħafna affarijiet differenti. Ma nistgħux naffordjaw li ma jkunx hemm xi ħadd jispjegana eżatt x'inhu jiġri. Idealment dejjem ikollna l-interpretu magħna għaliex huwa xogħolhom li jifhmu kollox eżatt u jispjegawna ċar. Imma xi kultant ikun hemm diffikultà biex ikollna l-interpretu, għalhekk inżommu dawn l-affarijiet f'moħħna. Punt ieħor importanti hu li jekk ikun hemm diffikultà fil-komunikazzjoni, wieħed jista' jikteb nota, forsi fix-xhin tieħu l-pinnoli filgħodu, il-ħin ta' nofsinhar. L-informazzjoni tajjeb li taslinna ċara, speċjalment f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Xi ħaġa li xtaqt nenfasizza hi li meta l-isptar jindunaw li ġenituri forsi għad kemm kellhom tarbija li ma tismax, jissapportjawhom b'informazzjoni kollha possibbli. U mhux iħallulhom xi ftit affarijiet mhumiex ċari. Importanti li din il-ħaġa jagħmluha b'mod pożittiv u li ma jutawx l-idea żbaljata li l-lingwa tas-sinjali hija xi ħaġa ħażina. Din fil-verità tkun ta' benefiċċju kbir għat-tfal. Ħafna nies sfortunatament jaħsbu li min jitgħallem il-lingwa tas-sinjali jfisser li mhuwiex ħajitgħallem jitkellem. Din hija idea kompletament żbaljata. Illum nafu fiċ-ċar kemm tagħmel ġid. It-tfal jikkomunikaw aħjar u jitgħallmu iktar. Pereżempju fil-każ tiegħi jiena nuża 3 lingwi. Nitkellem bil-Malti, bl-Ingliż u kif qed taraw nuża l-lingwa tas-sinjali. Huwa possibbli ħafna. Dorjen spjegat tajjeb ħafna, naħseb jiena, l-affarijiet x'hemm bżonn isir u x'ma jsirx. Nagħmlu recap żgħir huwa mela l-iktar ħaġa importanti li semmi Dorjen hija l-mezz ta' komunikazzjoni. Mela jekk inti tkellem persuna nieqes mis-smieħ, m'għandekx tassumi li l-persuna qed jisma' ftit jew ħafna jew xejn. Importanti li taħdem naqra inti bħala tabib jew nkella persuna li qed tgħin biex tara l-aħjar mod ta' komunikazzjoni x'inhu. Hux bis-sinjali, hux bil-fomm jew hux bil-kitba, pereżempju. Importanti meta tkellem persuna qes mis-smieħ għandek iżżomm wiċċek għad-dawl. Wiċċek qiegħed iħares fid-dawl, titkellem bil-mod u tċaqlaq xuftejk għal min jaf jaqra x-xuftejn. Importanti li ma tattix ħalqek intu titkellem jew nkella tkun qed titkellem ma' persuna nieqes mis-smieħ u ddawwar wiċċek jew ittieħdarek għax dejjem żomm f'moħħok li l-persuna mhux qed jisimgħek. Importanti meta tkellem persuna nieqes mis-smieħ ma tajjatx, ma tollix leħnek
Għax hekk mhux qed jisma', però l-expression ta' wiċċek ħadd tkun qed turi li inti qed tagħmel effort kbir biex inti tajjat. U dal-persuna tista' ġibu f'skumdità. Importanti wkoll li persuna neqes mis-smieħ jekk ikollok bżonn tkellmu jew tibtiblu fuq idejh jew fuq spaltu. Ma tmurx taqbad u tmissu pereżempju minn wara għax tista' wkoll taħsdu. Issa ħanimxu għal klip li jmiss li ħanitkellmu fuq anxiety disorder u l-persuna xtaqet tibqa' anonima. Jiena persuna li mbagħti b'anxiety disorder. Ftit ta' snin ilu kont qed naħdem f'post fejn kien qed joħloq li ħafna ansjetà, però għalkemm tkellimt ma ħadunix bis-serjetà. U dan minħabba li l-ansjetà mhix xi ħaġa li tidher daqshekk. Wara 4 xhur tani panic attack qawwi u kelli mmur l-emerġenza. L-emerġenza kull ma tawni żewġ kalmanti u għamluli referral biex immur l-għada urġenti biex jarani psikjatra. Jiena l-emerġenza tlabtom bil-ħnina biex żommuni mqar jumej għax meta jkollok panic attack tkun trid reassurance. Imma daw qaluli li l-psychiatric ward kull ma jżommu 7 pazjenti u bil-waiting list. Eżempju meta nkun quddiem it-tobba għax jaraw li jiena mbagħad bl-ansjetà, isom ma jaħdunix bis-serjetà, hekk inħoss jiena. Esperjenza oħra li ltqajt magħha kienet meta dħalt pazjent Mater Dei Hospital għax kelli chest pain u fis-sodda ta' ħdejja kien hemm anzjana li għamlet illej kollu tajjad biex jiġu jdawruha. U jiena ġiġa bejt inħossni ma niflaħx. U għattek minn nista' nitkellem, għat jiena ħan nispiċċa panic attack. U mort fi reception, kellimt l-infermiera, tlabtom bil-ħnina biex jiġu jdawruha, u għattilhom għax qed inħossni ma niflaħx, però dawn l-unika ħaġa li qaluli kienet aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, arġa' mmur fejn sodda tiegħek. Jiġifieri, dak il-ħin orewni li dawn ma jifhmux x'jiġifieri persuna meta tkun bl-ansjetà, għax kieku ma kienux jerġgħu jibbatumni. Minn fejn kienet ġej l-problema, anzi kienu jresquni l-bot minn hemm. U mbagħad kelli niffirma u nitlaq għax ma flaħx is-sapporti. Jiena nħoss li hawn nuqqas tarfin kbir fost il-professjonisti għal mod ta' kif jitrattaw nies bħalna u minn xiex inkunu għaddejjin. Xi ħaġa li żgur ma nixtieq li għaddi minnha ħadd. Dal-klipp jista' forsi jinstema' xi ftit negattiv, però dik hija eżatt is-sitwazzjoni kif persuna b'anzjetà jista' jħossu jista' jkollu anke da ċertu biżgħat, anke jekk pereżempju jkun sejjer sempliċiment l-isptar biex jieħu d-demm. Il-fatt li persuna qiegħda taħseb li l-persuna ieħor mhux qed tifhmu ġa ħa toħloqlu ċertu biżgħat u ċertu dubji li lilu kif semma wkoll il-persuna jista' jitfawh f'panic attacks. Mela importanti ħafna li meta qed ikollok sitwazzjoni ta' hidden condition jew hidden disability kif insejħu wkoll l-anxiety disorder, inti trid toqgħod attent ħafna s-sinjali jekk tara persuna tkun ansjuża, qed tistaqsi ħafna, qed titlob jinnaf li jersqu meħdi għan-nies għax ħajħossha ħażin. Dawn il-persuni jridu jiġu hemmnuti u trid tittieħed azzjoni kemm jista' jkun possibbli. Once ħatibdew tindunaw li l-persuna tiġi reassured, is-sitwazzjoni ħatibda tirranġa mill-ewwel. Importanti li ma nagħtux lok li ċertu diżabiltajiet kemm intellettwali kif ukoll anxiety disorders u diżabilità oħra jistgħu jagħtu lok li jinħoloq ukoll challenging behavior. Allura importanti ħafna li s-sitwazzjoni tiġi addressed u tackled qabel ma isir tiżviluppa sitwazzjoni li tiġi ħafna iktar skomda mbagħad biex issolvija. Mela l-persuna l-ewwel trid tismagħha, tieni net trid temmina u t-tielet wara li kollha reassurance il-persuna tistaqsi ċar x'inhu jdejjaq lill-persuna u x'jixtieq lill-persuna jew t-tabib li t-tabib għandu jagħmel. Issa ħanaddu għall-aħħar klipp
Rigward l-autizmu ħajamila Blaine Xkembri. Jiena jisimni Blaine Xkembri, jiena 25 u jiena għandi autizmu. L-ambjent tajjeb ħafna ta' b'esempju hemm biżgħet koluri, some of them stand out a bit, ma tantx huwa daqshekk chaotic għan-nies bl-ispettrum tal-autizmu. Ma meta jitlu n-nies ħossuhom welcoming fih, ġifieri tajjeb ħafna kif ru built. Meta nistaqshom ċertu domandi jkunu jista' jgħinuna bla problemi. Meta xi drabi imbagħtu biex nifhmu ċertu kliem, nistaqshom u jiġu jispjegawna b'modna differenti u jkun jista' jgħinuna mbagħad. Mostly jiddependi għax aħna għandna tendenzija biex nitħawdu meta nimxu ċertu postijiet. So bikkun hemm xi nies juruna fejn, b'esempju l-ewwel u tieni darba tajjeb. Sakemm nidrawħu l-post imbagħad nkun nista' nsibu l-post fejn immorru mingħajr daqshekk problemi. Kif inhu mibni il-waiting room, mhux daqshekk ħażin per se, imma nies bl-spettrum tal-awtiżmu jkollhom bżonn jimxu ftit jew jkollhom xi naqra ħsejjes għax tkun in complete silence ma tantx nieħdu gost aħna. Jew jekk iġorru xi ħaġa li jżommhom komdi bħal xi stress ball jew xi game console f'idejhom, ikun jista' jidrawna għażejjed imbagħad. Ħalli għax ma tantx għandna daqshekk paċenzja aħna. Jiena personali ma tantx hemm ħafna ħsejjes li jagħmlu lilna trigger, imma naf li hemm ħafna nispanna ma jfeħuhomx. B'esempju meta ċertu ħsejjes, b'esempju il-bib jisabbat l-hawn jew nies jgħidu, jew nkella l-equipment li jużaw fil-operating area jgħiduna wisq, tista' fetwahom speċjalment mis-sensory tagħhom. Nara. Mostly stress balls huwa veru tajjeb, xi naqra magazines jista' jgħinuhom, jew nkella xi naqra toys jista' jilagħbu fuqhom jew kellhom mal-art, dik kol tgħinhom naqra, jew nkella jekk iġorru xi ħaġa huma stess. Pereżempju, xi ħaġa biex jaqraw, jew nkella xi ħaġa biex jqogħdu jilagħbu fl-istess ħin. Persuna bl-spettrum tal-awtiżmu meta jkollhom sensory overload, tinnota meta jibdew jippanikjaw, il-kliem ma joħorġu sew u jkollhom bżonn naqa' kumpanija jew inkella jibdew jimbuttaw, jistartu shake. Meta jiġilhom hekk, qed ikun hemm xi ħadd biex ikkalmahom ftit, jew tuhom xi oġġett li jħosshom ħafna ħjar. Mostly b'esempju xi memento li jkollu bħala small figure żgħir li jista' jikkalmahom minn ġewwa. Meta kolli nofs treatment, jiena impoġġi biex iħossni komdu li jgħiduli x'nagħmel nagħmilhom, għalihom mhijiex problema personalment. Jekk jgħidu li għamel hekk, nagħmel hekk. ċertu nies bħalna, speċjalment bl-spettrum tal-awtiżmu, xi drabi ma jifhmux. Tispjegalhom xi darbtejn ħalli ma jitħawdux u tgħidilhom sa jiġri. Għax hemm minnhom jippanikjaw ma jkunux jafu sa jiġri u tinformahom bil-mod. Ħafna ħsejjes u ħafna nies jgħidu jaffettwaw li moħħi veru malajr. U ċertu nies ma jkunux jafu għaliex. U ma jaħsbu li qed idejquni ma minn ġewwa jisu literalment drill ġewwa id-nejk u veru jagħmilek impact kbir. U meta jiġri hekk jispiċċaw jmorru panic mode u ma jista' jagħmlu xejn minn barra jsoddu widnejhom imsejken. Li jista' jagħmlu ovvja jieħdu nifsew u mbagħad issa jitilqu bil-mod il-mod. Xi drabi ħossuhom unsafe imma mbagħad fir-realtà huma qed jittrattawhom sew. Nixtieq nitkellem fuq issa bħala l-aħħar topic huwa the challenging behavior. Challenging behavior x'inhu? Challenging behavior hija mġieba li tiġi triggered ħabba xi kaġun ieħor. Pereżempju l-persuna qiegħda f'anzjetà kbira jew tħossha stressjata b'tali mod li jew tkun non-verbal, ġifier ma tistax titkellem, jew ma tistax tesprimi ruħha biex tgħid li xi ħaġa hi ma tridix jew li pereżempju qed tiddejjaqa. Jew pereżempju ngħidu aħna persuna għandu ġuħ kbir, pereżempju fil-ħanek u ma tiflax titkellem, allura pereżempju tikdem. Jekk tmur ħadd missilha wiċċa, dan ma jfissirx li l-persuna hija vjolenti, però l-persuna ma tistax tesprimi ruħha biex tfiem. Min studju juri li l-aktar persuni li huma vulnerabbli li jkollhom challenging behavior huma persuni b'diżabilità. Għaliex? Għax meta persuna fil-ħajja ma jingħatax choice, pereżempju
jien ma jtalla l-choice ħaġa nistax nagħmilha jew le, ħaġa rridx nagħmilha jew le, u jista' jkun li fil-ħajja tiegħek ma jkollokx ħafna żliet x'tista' tagħmel pereżempju għax ma tista' toħroġ mid-dar ta' spiss, allura tiddependi ħafna fuq ħadd ieħor, ħajtek kif ħadd titfassal. Allura jiġu dal-momenti meta tant teskala din il-frustrazzjoni li jkollok jew l-ansjetà jew nistgħu ngħidu wkoll il-biża' li inti titlef ukoll kontroll ta' ġismek u f'di sitwazzjoni du noqogħdu attenti għax persuna tista' tkun sitwazzjoni jeopardized, tkun ta' periklu għalik innifsek, għal persuna involut kif ukoll għal ħadd ieħor, tispiċċa lose-lose situation. Allura x'importanti nagħmlu? One, is-suġġerimenti huma li ma niġġudikawx għal fej persuna tiġi pruħu hekk. Tu ma neħdux personali, kif ukoll naraw il-bżonn tal-persuna, inserħu ras il-persuna, ġifieri nġelu ħossu komdu li jista' jitkellem miegħek u li inti qiegħed tifhmu. Meta l-persuna tħoss ostilità min-naħa tiegħek, is-sitwazzjoni tista' tarraqa u tmur għall-ar, tista' wkoll teskala. Allura l-mod importanti li inti tkun f'kontroll tas-sitwazzjoni. Kif is-sitwazzjoni ħad iżviluppa jiddependi minnek kemm int ħażżomm dan il-kontroll. Ġifri importanti ħafna għandkom responsabilità li sitwazzjoni tiġi tekilt bl-aħjar mod biex ma tispiċċax li jkun hemm bżonn repercussions mbagħad jew l-persuna ssir violenti u trid tiġi mrażna. Aħna nippreferu u naħdmu nippruvaw li di sitwazzjoni ma tasalx f'dak il-punt. Mela, kemm inti ħatkun ostili, jew l-persuna ħad tħoss ostilità min-naħa tiegħek, u kemm inti kapaċi li żomm il-kalma, tikkalma l-persuna u li ma tħallix li s-sitwazzjoni teskala. Huwa il-mod kif ħad tiġi evitata sitwazzjoni ta' challenging behavior. Issa, feluq ukoll ta' dawn il-klips, nixtiequ nippreżentawlkom ukoll l-aħħar klip li tħallikom ukoll naqraw bissima ukoll fuq wiċċkom ħanitfgħu naqa' komiċità, però il-messaġġ huwa jibqa' l-istess, jiġifieri inti ħatara kif persuni wkoll b'diżabilità jgħixu ħajja normali u inti tista' tkun dik il-persuna fundamentali li tgħin u li tiffaċilita din il-ħaġa wkoll. Good morning, Bob. Morning there, big man. Morning, Alice! There's no need to be awkward. Poor Bob. Like so many of us, he just doesn't know how to interact with people with disabilities. It's pretty easy, really. People with disabilities are people first. We need the same things that every person needs, like respect. Good morning, everyone. Attention! Okay. Maybe we need to be more specific. The easiest way to show respect is to focus on the person, not the disability. It's okay. You'll get the hang of it. One easy way to focus on the person is to watch the person signing and not their interpreter. Or their companion. It's really cool that you'd like to help, but do us both a favor and please ask me first. What you think might be helping? I got you. Wait, ah! Oh no, might actually not. If you'd like to offer me help, let me hold on to your elbow. Don't take mine. Hey, would you like to take my arm? Sure. Assistive devices help us to live our lives. They're really important and really personal. Grabbing them only makes it weird for everyone. What? Please only touch our devices and service animals if we've given you permission. And don't take it personally if I ask you not to. Remember that my service animal helps me all the time. Neither of us would like it if we were separated. Remember, we make our own decisions. We sign documents, vote,
volunteer, work, and pay taxes. We get married. So don't underestimate me just because I have a great smile. Just because I'm blind. May I help you? Does not mean I'm deaf. Just because I'm deaf doesn't mean I'm blind. And just because I use a wheelchair doesn't mean that I can't sweep you off your feet. So take a deep breath. Relax. We don't bite. Unless we're really hungry. Hello there, ladies. How are you? Hello. And if you're not sure what to do, just ask. Hi, would you still like to see a menu? No thanks, but can you please read it to me? Sure, definitely. Just treat us the way you would want to be treated, and we'll all be okay. Good morning. Good morning. Morning, Alice. Morning. Awkward no more. Nice job, Bob. Go forth and be human. I hope that you found that interesting. I have the opportunity now to introduce the panel again. We have Clifford Portelli. We have Roseanne, who is our HR manager. We have Giselle from Matterday. And we have Christine. And I will also answer questions if necessary, but I'm sure these people are more than capable of doing it. Does anybody have any questions? Most probably, other persons, these persons have medicines to take at home. So people who are mentally disabled or physically disabled, is there something in the community that can help these persons to be safe when taking the medicines? Should they recognize their medicine, the frequency they have to take the medicine? Is there a community, any community? What we can do, and I hope this program will help, to teach the person, as we said, each person with a disability can understand everything, to explain how to take their medicines. But there isn't a program which caters for that yet. Hopefully in the future. Guide dogs. Guide dogs huma ammessibbli kollhom kien fl-entitajiet, fl-isptarijiet. Mela, Iva, il-guide dog jista' jidħol f'kull outpatient kif ukoll fil-wards apparti fl-ITU. U hija xi ħaġa ovvjament li tiftiem. Żewġ postijiet ma jistgħux jidħlu l-guide dogs huma l-ITU. Ovvjament intensive therapy unit, ovvjament anke n-nies iridu jilbsu ċertu protezzjoni għax il-persuna jkun kondizzjoni kritika il-min tmur tara. Huwa l-ITU u huwa l-control room fl-airport. L-immaġina ħadd ma jista' jidħol hemm, let alone m'hemm bżonn jidħol il-guide dog. Jidħol kull imkien fuq ajruplani u mater day iva, outpatients kif ukoll anke fil-wards jistgħu jidħlu daw il-klieb. Jekk persuna pereżempju għandha bżonn toqgħod l-isptar, pereżempju tiġi admitted l-isptar, jien pereżempju nagħżel il-kelb inħalleh warajja d-dar. Għax ma nux pjaċir li pereżempju jkollha bżonn toħroġ u ma nistax noħroġha, jekk inkun qiegħda fis-sodda. Però jekk ikun hemm bżonn il-kelb jibqa' mal-persuna għax ħajjejnu pereżempju jmur il-bathroom jew affarijiet oħra, iva l-kelb importanti li jibqa' l-isptar mal-persuna. Grazzi. As you saw, Blaine mentioned persons with autism. What I would like to add is that a person with autism has been diagnosed in childhood, but it's a lifelong condition. So if you have an adult, you can't say this person does not have autism. Another thing, usually we associate autism with boys and men. Autism is a condition that is found in girls and in women, because at times we say this girl is playing around. In a hospital setting, we have to keep in mind that persons on the spectrum are very rigid. So one, as Blaine rightly so said,
We have to explain each and every procedure to the person. We can't expect this person to understand immediately or know what's going to happen. So it's very important. For example, you're going to take a blood test. You usually just go get the needle, pull. With a person with autism, you're going to explain, listen, this bottle is yellow. We're going to take some 5 ml of blood. At times, people with autism speak with numbers. So even if you say 5 ml of blood, for them, they'd realize that it's 5 ml. Another thing, as Blaine rightly so said, they are hypo or hypersensitive to noise, which is very important, especially when you have pumps with the noise constantly. Imagine you're hypersensitive to it and you have to hear it all the time. We have to try to make it as simple as possible. Another thing, a crowded ward with 4 or 5 patients, with 100 relatives, as you all experience visiting them, does not help a person with autism. That's why we wish that one day we'll have a specific ward, just 1 bed for persons on the spectrum, so that they can have their quiet room. Also, as all said, talk to them as if you're talking to anyone else. They understand everything. It's not like they don't understand. If, for example, a person is going to have an operation, it is very important that the day or 2 days before, the whole procedure is explained. Because at times we think a person with autism, he won't understand anything. Most probably, a person with autism would have researched the operation and would know more than us. So in a hospital setting, another thing is the outpatient department. The long waiting time, for example. You say he has a challenging behavior. We have to keep in mind the noise, the wait, the anxiety. The person with an anxiety disorder mentioned that she needs her quiet time, she needs nurses and staff to understand. Persons on the spectrum, besides having their autism, can have a lot of comorbid conditions. One of them is anxiety. So it's very important that we keep in mind about these comorbid conditions. Usually they are mental health problems, epilepsy, and we need to, when we take our chart, to take the chart with even their comorbid conditions. Roseanne, would you like to talk a bit about challenging behavior? Jiena xtaqt inkompli ftit ma li qed tajt inti stess Ġiżel. L-ewwel nett nagħmlu differenza bejn challenging behavior u maladaptive behavior. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fejn jidħol challenging behavior as a result il-persuna għandha diżabilità pereżempju intellettwali u għandha mġiba diffiċli. Kemm huwa importanti li aħna nifhmu li challenging behavior insejħula challenging behavior meta qed taffettwa l-kwalità tal-ħajja tal-persuna. Ġifieri ma jfissirx li jekk darba il-persuna kellha challenging behavior darba mela l-persuna għandha challenging behavior. Fil-fatt aħna insemmu ħafna functional assessment. Kemm il-darba ġrala hekk? Kemm tul ta' ħin? F'liema ambjent kienet jista' jkun ikollok persuna li għamlet lejl ma raqditx. Jista' jkun ma raqditx minħabba li kellha wġieħ fil-ħnieb kif qalet Kristin, jista' jkun li ma raqdietx minħabba li kellha uġieħ ieħor. U allura din diġà għajjena. Ġiet l-isptar MQ enormi, l-ambjent tal-isptar ma jgħinix sewwa, allura awtomatikament din għamlet tantrum. Sewwa, kemm importanti li aħna ma naqbdux niġġudikaw isma' mela l-persuna hija hekk. Ejja naraw x'hemm warajja l-imġiba. Għaliex jista' jkun il-persuna qed tagħmel imġiba diffiċli il għaliex għajjena ħafna, illa lix qed tibża, illa lix muġuwa, illa lix jista' jkun qed tieħu ċertu medication u għadhom ma ġewx stabbli. Sewwa, u allura inżommu quddiem għajnejna li jista' jkun il-persuna tkun assistita mal-immediate carers tagħhom. Sewwa, u allura li jista' jiġri huwa dawn diġà jkunu għaddejjin minn ċirkustanza diffiċli għax għamlet lejl il-persuna pereżempju ma raqditx, ejja ma niġġudikawx dak il-ħin. Għaliex il-persuna qed issabbat jew qed tiġbed xara jew qed tħabbat rashha mal-ħajt. Aħna importanti ħafna li l-ewwel naraw li l-persuna hija safe u l-immediate background huwa safe. Sewwa għalhekk meta jkun hemm ħafna cues dil-persuna jista' jkun li ħadħoss aktar frustrata. Nispiċċa billi ngħid bil-kliem li bdejt inti Kristin ma niġġudikawx dejjem naraw wara dik l-imġiba x'hemm. Can I add something? Yes. When a person with autism stims, it can rock herself, it is a calming effect.
one, ma niġġudikawx especially if it's an adult, għax usually children are more tolerated. And another thing, if that's his way of calming, it is normal. Forsi, I calm myself by watching a TV program. Someone else calms himself by rocking himself. Is there anything wrong? Nothing. So just let him be, as long as the person is safe and doesn't hurt himself. We can let him do what he usually does to calm himself down. Another thing, don't judge adults because they have a stress toy. I go to autism conferences and it's something here. If you have a stress ball, even my 12-year-old son, they tell him, oh, remove that boy, you're a baby. He's not, remove that toy, you're a baby. He's not a baby, he's using that stress ball to calm himself. Even an adult. So we shouldn't judge an adult for holding something that makes him calmer. I mean, there's nothing wrong with it at all. It's a form of assisted device. Maybe I bite my biro when I'm stressed out. There's nothing wrong. Or eat my nails. Affarijiet li qegħdin issemmu qed interessaw ħafna. Però qed ninduna li huma affarijiet li mhux għax persuni b'diżabilità biss jgħidu minnhom. Pereżempju, inti dejjem x'nistgħu nagħmlu aħna fil-ħed biex intejbu s-sistemi. Għax pereżempju biex tispjega ruħi forsi aħjar. Kulħadd pereżempju jinnaf idejqu ċerta noise, mela x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu dan il-noise. Jekk pereżempju għandek persuna li ilha ma torqod sena sew għax għandha tarbija. Ovvjament ħadd tkun iktar stressjata m'għandix diżabilità, però għandha dak pereżempju ħadd tkun iktar taċċi, ħadd tkun iktar irritata, dan affarijiet li qed tgħidu intom huma affarijiet li għandna nagħmlu bħala persuni lil kulħadd fil-verità. Forsi persuni b'diżabilità iżjed irridu noqogħdu iktar attenti, iktar aware. Però li qed ngħid allura x'nistgħu nagħmlu bħala forsi sistemi biex ma nafx innaqsu l-queues jew niġi naqra iktar patient centered jew fast tracking. Fast tracking. Mhux biss, anke pereżempju. Semmejt kelma naħseb li l-qatt person-centered approach. And that would be, we live in an ideal world, I think, if we have a person-centered approach. Personali, jiena għaddejt minn pereżempju problemi ta' saħħa li ġejt għal ċerta żmien naqra b'diżabilità ħassejt nien li kelli nuża lifts bil-fors minflok taraġġ forsi dak li jkun jgħidlek ma tkunx tidher inti ħidin. Ma forsi jkollok ċertu ġieħed li tittuża hekk jew ma tistax titla' fuq kawċ ukoll kif smajna. Fissirx li għax jiena m'għandix blue card m'għandix diżabilità. Fissirx li jiġifieri inti meta tmur ġo waiting room, l-istorja ta' ħadd ma tafa, jiġifieri kulħadd ikollu l-bagarja tiegħu, jiġifieri verità kull ma tgħidu intom. Forsi vera li nkunu aktar sensittivi għan-nies. L-attitudni hija importanti ħafna. L-attitudni. Kulħadd għandu l-istorja tiegħu, kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Diki li s-soċjetà trid twaqqa l-barrieri li krejati stess. Għaliex persuna li tuża l-wheelchair għandha l-problemi. Għaliex aħna minni l-barrieri. Li kieku aħna ħsibna inwaqqgħu daw il-barrieri, il-persuna tgħaddi m'għandix bżonn li ngħidu intu timbru. In a waiting room at Mater Dei qed jiġini moħħi perkażu jkollna a quiet area li aħna qatt m'għandniex għajmin kulħadd fuq xulxin u mhux persuna b'diżabilità biss kultant inti inkwetat li ġej riżultat, you can go and use it. And you are called there instead of being called in ophthalmic outpatients, for example. I mean, by technology today, an SMS can be sent on any mobile. Clifford, would you like to add anything? Yes. Mela, jena xtaqt nibda billi nsemmi esperjenza li għaddejt minna. Reċentement kont admitted l-isptar. Jena għandi spinal injury, kelli accident meta kelli 16 sena, illum għandi 41, u nixtieq inkompli xi ħaġa mal-qalet is-sinjur hemmhekk. Ukoll. Huwa vera li kull persuna fid-dinja tgħaddi minn affarijiet u kollha momenti li id-diżabilità tiġi fuqha forsi temporanjament jew tgħaddi minn sitwazzjonijiet li jkollha bżonn ċerta attenzjoni u tirrealizza kemm persuna b'diżabilità meta ikun qed iħampqu tiġi aware ta' ċertu concerns, speċjalment fil-professjoni
fil-professjonijiet li tagħmlu Mater Dei u aħna fil-qasam soċjali ngħaddu minnhom. Jiena peress li għandi spinal injury ma tantx awareness fuq spinal injuries, speċjalment fejn tħol health. Dan l-aħħar jiena kont admitted u għamilt ġimgħat, għamlu li diversi tests, bħalma jagħmlu l-kulħadd, però minħabba li l-kundizzjoni tiegħi m'għandax taqsam xejn bħal meta jkollok il-fever meta inti tkun able-bodied jew bħal meta jkollok urinary infection meta inti able-bodied, it-tests ma bdewx jiġu matching u bdew jaħsbu li m'għandi xejn. Però jiena kont naf li kelli xi inni bl-spinal injury minn dik l-16 sena, kelli rehab intensiva ta' 8 xhur barra minn Malta dak iż-żmien. U hawnhekk u hekk. Jiena qed insemmi dawn l-affarijiet għaliex nixtieq infehmkom li bħal ma qalet Kristin li ikollhom bżonn pereżempju assistenza ta' guide dog u jkunu jridu il-guide dog li ikun magħhom fis-swali jew f'ċerti sitwazzjonijiet. Persuni b'diżabilità fejn tidħol diżabilità bħal tiegħi, nuqqas ta' mobilità tista' tgħid, imma mhux biss, ikollhom bżonn carers. Dawn il-carers ma jistgħux jgħaddu minnhom mingħajrhom għaliex fil-ward hemm il-health assistants jew inkella għandna nurses. Jekk hija persuna hija admitted u hija tetraplegic għandha spinal injury, ma tistax tgħidilha inti ma tistax il-carer ma tistax toqgħod hawnhekk, jew xi ħadd mill-familjari ma jistax joqgħod hemmhekk. Hija a life-threatening situation ġifieri, jiena id-diżabilità ngħix biha kuljum u għalkemm persuna li tista' jekk nista' ngħid normali ikollha episodji fejn tista' tiġi b'diżabilità temporanja, aħna ngħixu bid-diżabilità u bl-ostakli kontinwament 24/7. Jiġifieri li jiena dħalt ġo setting tal-isptar u għandi professjonist, jiġifieri I seek professional advice, mort l-isptar għax għandi bżonn. U l-professjonist mhux qed jifhem dak il-basic need li jien għandi bżonn carer, għax dan jiena nifhem li mhux ħanoqgħod inġempel li ħin kollu biex noħor nixrob, inġempel li ħin kollu biex to twist my catheter għax għandi blockage, jew għax I need to do something because of my need. Dan sibtom fl-isptar jiena li daw situazzjoni nafu mhuwiex. Mhux kollha, għax kien hemm mbagħad nurses li fehmu d-situazzjoni fortunatament il-mara tiegħi tħallit toqgħod hemmhekk miegħi, ġifieri f'dik il-ġimgħa għaliex li kieku ma għaditx ma nafx x'kien jiġri. Sfortunatament m'għandniex sezzjoni fl-isptar li tindirizza pazjenti li jkollhom spinal injury, għalkemm inna forsi nipuxjaw daqstant snin, però peress li huwa grupp żgħir ma nistgħux waslu vuċi daqshekk, imma nixtieq li tasal għand professjonisti bħal intom li ċertu bżonnijiet ta' persuni li jkollhom nies bħal tiegħi ma tistax tgħid għax hija policy għall-isptar. Bħal ma nistgħux aħna fix-xogħol tagħna ngħidu għandna policy fis-CRPD li ma nikkejtirjawx għal sitwazzjonijiet. Christine, do you have anything you want to add, or have you said everything you could possibly say? One thing I forgot to mention, Rhoda, was I think it's important. I might have mentioned that when you have a visually impaired or blind person in front of you, I go to diabetes outpatients and I go to ophthalmic. At first, before I learned about procedures, I used to be really, I used to get frights
when, for example, the doctor came, touched my face, opened my eye, and put something burning inside of it, which usually was the use of eye drops. So when you explain to a person, as everyone here said, when you explain what's going to happen, especially if you're going to touch the person, or for example, if you're going to you ask the person to lift up his top or to undress, or you tell him what you're going to doing as a procedure, I think that would be very, very useful. Keeping in mind that the person is not seeing you, so you might scare him or frighten him. Also, as Clifford mentioned, the use of an accompanying person with the patient is very helpful, even when visual impaired persons and deaf persons are involved, as these people, the accompanying person, is doing half of the job of the medical staff. But as he is more, the person knows him much better, he knows what the person's basic needs are, it will be easier to go through a task. I know certain places you cannot stay in. For example, if you're going down to theater for an operation, no one is allowed to accompany you. I think in certain and to certain extents, I think yes, accompanying persons, especially as Clifford mentioned, and with deaf persons, I think it's important to let the accompanying person be as much as he can with the person until it's really, really necessary that the accompanying person must leave him or her. Okay, I have just a couple of things I will add, because I think that sometimes it's worth reiterating points, and if you can apply a story to it, it might help you remember. I have a big issue with attitude in Malta towards disability. I come from the UK, and when I first arrived in Malta with my partner, I went to a gynecologist to get a repeat prescription of the contraceptive pill. And this was my first appointment, and the gynecologist came out of their office and said in the middle of the waiting room, Rhoda Garland, at which point I stood up with my crutches, and the person looked at me in a very condescending manner and said, "Are you having heavy periods?" And I said, in a very loud voice, "No, I'm having sex." At which point, I was ushered into their office and she said, "Perhaps we can do this in my office." And I said, "It would be good if we could." I wasn't expecting to have a consultation in the waiting room. There was an attitude that because I am 4 foot tall on crutches, that I am not sexually active. That you have to understand in hospitals that people with disabilities have the same aspirations and do the same things and have the same relationships as anybody else. And they therefore require the same services that you offer. So please don't assume that people, because they have a disability, are any less able to do all of the things for which you provide services. I will also give you one more example. 2 years ago, I needed a hip replacement, and I went to a very senior orthopedic consultant. I had to see him in his private practice because I was in a lot of pain, and he saw me and he said, "Yes, that's no problem, I can get you, there's very little waiting list because you have spina bifida. This is something," and it was a revision of a hip replacement, so it was considered to be quite urgent. And he said to me, "So if you can come to Mater Dei at this time, I will see you." He said, "I assume that you will be able to get somebody to give you a lift there. I assume that you are not really doing anything during the day." And I told him that I was a director at CRPD and that I worked from 7:30 until 5:30 on a Monday, and so actually it was quite difficult for me to get in to Mater Dei at the time that and I didn't have somebody to drive me, I drove myself, so it would be good if I could have something either before
working hours or after working hours. And when he realised that I worked, his whole attitude changed. And suddenly he started to treat me as if I was a normal patient. And that's what I would have liked from the start, especially from somebody who I'm paying a very large amount of money to see a private appointment from. That kind of irritated me. He was very nice afterwards, I have to tell you. So if you have no more questions, I would just like to thank you for your attention and hope that you found it useful.